Jina langu ni Sergeant Major Biramuhire Jean Damascene, Reverend Pastor wa Eglise Whole Nation Ishyanga Ryera. Tunaikaraka siege Kanombe. Niko na bibi na watoto 3. Mtoto moja alipata gano mwezi iliyopita. Miaka 20 vita ilianza hapa Rwanda. Na ingia mu vita ya kugomana na askari yenye iko nani kwa inchi, nani kwa kiti leo. Mu 94 vita tukashindwa vita, tukaenda mu nchi ya Kongo. Tulishindwa vita ya hapa Rwanda. Wewe tulikuwa tuna miaka 4 na vita ikadushinda, wakati government iliongeza na President Juvenal Habyarimana. Njoo tukashindwa, tukaenda mu Kongo. Ilikuwa nani Zaire. Tukaenda mu makampus ya Zaire. Wakati nilifika mu campus ya Zaire, nilikuwa tuna bibi. Tukaika naye kaenda kusoma masomo. Wakati tulimaliza masomo, wakanipatia upasteri. Pasteri yenyewe bali nikakuwa mchungaji. Juu nilikuwa jeshi. Tulitaka kurudi. Hilo lilikuwa jeshi gani sasa? Nilikuwa tu mjeshi nani ya Exfar. Wakati tulikuwa nani mu campus, tulikuwa tuma information ya kurudi hapa Rwanda. Kutosha wenyewe walikuwa nani ku pouvoir. Muno nani sisi kakuya tu government ya hapa Rwanda ikakuya kushambulia makampu. Juu na sisi tulikuwa tayari ya kurudi Rwanda. Nao wakakuya kutushambulia makampu. Parti moja inakuya Rwanda. Parti nyingine naanza kuingia nani mu Kongo ndani. Na mimi kakuwa tunga ile parti ilienda mu Kongo ndani. Tulitoka pale Mugunga karibu na Goma, tukaenda Kisangani na miguu. Kufika nani Kisangani, tukavuka Foeve, tukaenda mu Equateur. Mu Equateur tukaenda Foeve Kongo. Ngavuka ngaenda kuikara nani Brazzaville. Nilikuwa tuna nani pasteur. Kanza kuhubiri bali refugee tulikuwa nabo. Juu tulifika kule na pasteur hata 2. Mmoja akaenda Cameroon na mimi nikabaki. Wakimbizi wangapi kwenye hiyo kambi? Mwe kampo tulikuwa nayo, tulikuwa tuna 1200. 12,000. Milioni 2. Tulikuwa tuna barahia na wasirikari, lakini warahia walifika kule walikuwa tu mzaifu sana. Tukafika kule tunaanza kuhubiri vile muno na tweet, tukavuka tukatoka nani Brazzaville tukaenda Kinshasa. Ile wakati ilikuwa kwa Kabila Père akatupatia kazi, tunaingia nani mu arme. Inafanana na arme ya Kongo. Wakaanza kutupatia franga, mshahara, kila kitu. Na sisi tukaanza kufungisha nani walikuwa nani au wajene tulikuwa nao mu campus, tukaongeza manani mu gisoda, tunakuwa tu ba instructeur ya kuwafundisha. Wakati tulimaliza mafunzo, parti moja ikakuwa tu Katanga, parti nyingine ikakuwa Equateur. Na mimi nifuata wenyewe walikwenda Equateur. Equateur tuligombana na parti ya nani ya Uganda na fasi moja ilikuwa nani ya Banyarwanda. Tukagombana, tukashindwa. Tukavuka Centrafrique wanaita Satema. Tukaikara pale à peu près 6 mois. Miezi 6. Bakatutosha kule, tukaenda tu Bangi. Wakati walivuta ule nani president, tulikuwa tu kule nani Bangi. Tukatoka Bangi
na mavyo tukaenda tu Lubumbashi tukaikara tu pale, bali dute mu prison. Walidufunga juu akasema juu walisema tunaacha nani Equateur bakadutia nani mu prison. Tulikuwa tu mabrigade 3 ya Bakongomani na Wanyarwanda. Kutoka ndani mu prison bananza kudufundisha badupatie nani morale turudi kunani kuvita. Anjo wenye tukijisi turudi kuvita tukaenda tu kote ya Zambia. Fasi kwenye wanasemaka ni Pweto. Na mimi ni kufika Pweto kanza kuhubiri wa Kongomani na Wanyarwanda vile vile. Nilikuwa tuna na missionary moja anataka kunitosha kule tufike Zambia. Wakati tutoke Zambia tuende tukwe Rwanda. Wakati nani wa FDL wanapata habari jinsi pastor anataka kuondoka, njoo jinsi wananipeleka Katanga ndani. Wakati nifika Katanga ndani tulikuwa tu hata miaka 3-4 vile vile. Tukapanda tu Masisi karibu na Rwanda. Wakati nifika Masisi nianza kutafuta nani mahabari ya hapa Rwanda. Kupata habari ya Rwanda nitafuta pasteri juu wakati nanipatia nani bananipatia pasteri mu 96 nilikuwa tuna representa saa hii ni mu Kongomani anaikara hapa Sake. Alikuwa tuna maparuase fanyi kwenye tulikuwa nayo. Bakanipatia pasteri moja, nampatia franga, kisha natafuta jinsi ya kukuya Rwanda anitafutie habari ya bibi na jamaa yangu. Kwa hiyo ndugu zako walikuwa kujui kama wazima au wamekufa? Juu hatukuwa na matelefoni, hatukuwa na information. Na ulipata taarifa gani sasa baada ya kuomba wakutafutia hizo taarifa? Ilikuwa hata miaka 2. Miaka 2 ya kutafuta nani information. Kwa hiyo walipokuja kuambia walisemaje? Nani walikuwa hai na nani walikuwa wamefariki? Ule mwenyewe nilituma Rwanda mara ya kwanza alikuya akatafuta jinsi natafuta bibi yangu iko haiko, akarudi tena. Nilipata tuma mara ya pili kumrudisha encore tena akarudi. Wakati alirudi akatafuta bibi, nilikuwa tu mpori, akanitafutia akaniletea foto ya bibi yangu, ya mke wako sasa, ya bibi yangu. Sasa nilipata nani foto ya nani ya bibi yangu. Yeye alikuwa tu miaka 13 bila kuolewa, na mimi nilikuwa na miaka 13 bila kutafuta nani bibi mwingine. Yeye ananisubiri na mimi namsubiri. Nilipata tu habari bibi yangu iko. Wakati nilipata bibi yangu iko, ulimwacha na mtoto? Ile wakati nani tulitoka mnani makampu, nilikuwa tu na mtoto mwanamke alikuwa na 8 miezi 9. Yeye alikuwa na 8 na mtoto mmoja. Ile wakati alikuwa na watu ni miaka 13. Wakati nilipata nani habari ya nani ya bibi yangu iko, niliona tu foto yake, naanza kukumbuka Rwanda. Kwa ile muda nikukuonesha kama unafika Rwanda ni kukuua tu. Wanatuambiaka kila mtu kama anakuya Rwanda ni kifo. Saa nyingine unafika Rwanda wanataka kuonesha watu, mwisho ya kukonesha watu wanakuua. Njoo jinsi information inafika kama ile nani mnabari watu wenye biko nje. Sasa wakati nilisema vile juu nilikuwa tu na mkubwa mmoja aliongoza nani FDLR, wanamuitaga chef d'état major. Yeye alikuwa oncle wangu. Wakati naona tu shida ninakuwaka, nataka kutafuta ule oncle wangu, yeye alikuwa mkubwa wa FDLR. Niliambia ule pasteri mwenyewe alifika Rwanda kuangalia nani jamaa, kamwambia atafute jinsi ya kuita bibi yangu akuye tukue tu pamoja pale kwenye niko. Bibi yangu akakuya. Wakati alikuya naona tu ni mzuri. Namwambia sasa siwezi kukuitikia urudie kule. Utawachi hapa tukue pamoja hapa mpori. Yeye akasema hapana. Sasa hii nakuona uko mzima. Ukipenda tuende Rwanda. Kama hawezi kwenda Rwanda, nchi rudi Rwanda,
tatafuta bwana mwingine, na wewe kama wakabaki huku utafute mweke mwingine, tuachane ndoa. Wakaanza kunipika nani ndoa. Nitafuta jinsi bibi yangu akarudi. Kurudi ilikuwa na vita sana. Walitaka kusema kama tunatoka fasi hii tukafika fasi hii, watasema kama na mimi na bibi yangu mko wangu tunataka kurudi Rwanda, tunaenda Rwanda, tunarudi Rwanda, tukufie munjia. Nasema kama bibi yangu hakufi, yeye aende peke yangu na mimi nitarudi, nitabaki tatafuta jinsi nani ya kwenda mimi peke yangu. Ilikuwa tu miaka 2 ya kutafuta jinsi nitoke kule nifike Rwanda. Ikakuwa tu matata. Mara chini mwaka wa 26 njoo jinsi nilipata tu muda kavuka tu nakuya tu pale Sake Goma, nafikia kwa yule representa. Wakati nifika kwa representa na wakanionyesha kama ukienda Rwanda jinsi unakuwa na fia mzuri hivi uko bwana mzuri, ukifika kule Rwanda batakuyu. Kaanza kuwa na uga. Nilikuwa tuna mwezi moja kule Sake. Kaanza kusema nikale huku nitafute nani habari ya kule kwetu, mimi lakini siende Rwanda. Juu kaanza kupata mtu mahabari, bakanionyesha kama mtu kama akifika Rwanda hakufi. Njoo jinsi nilitafuta omwe kama mbaya niende Rwanda bani uwe ubye ni kwe. Kwa hiyo ukaamua nini? Niliamua kama kutoka nani Kongo ni kwe Rwanda. Ulipofika hapa Rwanda walipokea? Wakati nilifika Rwanda mara ya kwanza nilifikia nani pale kwenye nani center ya Mutobo, kakuta tu mwenye tulikuwa naye tuliingiana pamoja na jeshi. Mimi nilimkuta pale. Njoo mwenyewe nilipokea kwa. Wakati unaondoka uliacha nyumba? Wakati tuliondoka hapa tuliacha nyumba. Nyumba ulikuta wakati unarudi? Wakati nirudi nilikuta nyumba mara chini ilianza kuharibika. Juu unaona tu mwanamke hawezi kujenga na franga apate franga. Njoo jinsi ilianza kuharibika. Mara chini nimekuta fasi kwenye nini kwako. Lakini ulipofika hapa walipokupokea baadaye ulianza kufanya kazi gani? Wakati nifika hapa unaona tu nikuta na bibi yangu na mtoto. Napashwa kufanya nguvu yote nipate franga juu ya kuinani ya nani ya familia yangu. Nilianza kutumikia kazi hii kazi ya kujenga ya masoneri. Tulitumikia kazi pale ilikuwa tu mwaka moja. Wakati nitumika kazi moja ya mason ya kujenga wakanipatia bushefu nakuwa tu kapita. Tukaenda kujenga barabara ya beto hapa Mulindi kutoka Kachiru kwenda kule. Kamaliza mwaka na miezi 8. Wakati nilimaliza kule nani government ikanipatia nani muda ya kwenda kusoma ya masomo ya computer science. Kimaliza masomo ya computer science kaanza kuona tu afia nani ya kupata kufranga. Nilikuwa hapa Kachiru akanipatia security ya sector, nikaanza kupokea kufranga. Apre miaka 2 tulikuwa tulienda kufanya nani examen, kafanya examen ya Rwanda Revenue. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2014. 2021. Naanza tukafanya nani competition nashinda. Naanza kutumika kazi ya kutafuta ya kutumikia kazi mu Rwanda Revenue. Nitumika na sector miaka 3. Bakanaongeza ngaenda mu sector nyingine mu miaka 20 na miaka 23. Njoo balinipatia tu promotion ya kwenda kunani ku district hapa Nyarugenge.
district ya Vira ya nani ya kati ya nani ya Rwanda ya nani ya Vira ya Rwanda, njo nilitumikia kazi. Kwa hiyo sasa hivi hapa wewe ni nani? Sasa hii niko district leaders. Fasi ingine niko na eglise, niko vice representant wa ile eglise yenye iko nani Kanombe, pamoja na uchungaji. Pamoja na mchungaji. Asante, tunashukuru sana. Sasa hii bibi yangu wakati tulikuya tukaanza kujenga ile nyumba yenyewe wanakuonesha iko inaharibika. Tukimaliza tunaanza kuuza fasi zingine. Sasa tuko tunajenga nyumba mzuri. Bibi yangu na yeye akaenda kutafuta jinsi ya kazi. Sasa yeye anaenda mu inchi ya nani ya China kuuza manguo ya wanamuke, akaojisha hapa mwanani muvire. Ndio tuko nane na doc ya kuchuruza vitu vyenye anakoyaka nabyo hapa nani China. Watu wanakuya wanauza, wanaenda kuchuruza. Sasa unawaambia nini wale Wanyarwanda ambao walikimbia Rwanda bado hawajarudi? Niko na mambo mingi ya kusema. Moja tu. Hii Kenya nataka kuonesha tuko na inchi iko inajengwa. Arachini tuko pamoja hapa Rwanda. Kama unakuya Rwanda unapaswa kutumika kazi. Kama unatumika kazi, hakuna mtu mwenye anasema kama uko gani ulitoka wapi, ulikuwa wapi. Hakuna Rwanda. Saa hii kama uko muinchi, cha kwanza ni kufanya kazi, utafute faida. Chenji nataka kuonesha Banyarwanda biko nje. Wakati tulitoka pale Kongo, wanasema kama tunafika Rwanda watatuua. Saa hii na maliza miaka 12 hapa Chingari, niko natumika kazi, niko naekaa na wale wasikari tuligombana nao, njoo marafiki yetu. Njoo tunasema saa hii nasema watoke mwaile nani viuzi mahabari yenyewe wanawaonesha ya force omwe bakwe Rwanda bangariye, kisha barudi bajipata muda bakwe tujenge nyumba. Njoo jinsi nawaonesha kama abasikie hii manani information ya force vile hapana, bakuye d'abord tuwapokee, baende bikare bapate muda ya kusema kama tunapaswa kujenga nyumba yetu za inchi yetu, juu inchi iko amani.